Berita basang ke sembala kita ti seruran kuliah kami Pak Aiban di pancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Saritu hari 6 5.3 kuliah aku Sami Ipat. Keting pun ke Aiban ngau berita tu. Skim loan perumahan inovatif prima patutnya ditanda pengukur bahawa pengawal perintah ngau sidak industri nyedia ke bantu belanja tik mudah agar orang kembali rumah. Menteri Besar Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob madah ke inisiatif tik mudah agar orang kembali rumahnya oleh muka mayu hagi peluang agar keluarga Malaysia. Kelebih haki rapan biak ngau sidak ti kurang penatai pengisik oleh beli rumah prima tinda irau ke pasal loan. Datuk Seri Ismail madah ke perkaranya antara isu kebuna benar tidak kenatai ke baru serta diperunding Ba'aum Kaunsil Perumahan Mampu Bilik Negara MPMMN Apin Lama Koda. Ia bisi benar pengarap serta percaya inisiatif kebangsanya dekat mantuk mayu hagi keluarga Malaysia oleh ngempuan rumah kediri empu yang kaum sidak tenapi penanggul ngulih ke pemendar loan ngau jaminan dikeluar ke company jaminan kredit perumahan berhad SJKP ianya sebuah company kedebekai Opis Menteri Wang. Menteri Besar madah ke SJKP dan cendia ke agih belanja 2 bilion ringgit kena mantu merik jamin ngau mudah keraban tinadai payslip dikena minta loan perumahan. Ia madah ke pengawalnya ngayan ke komitmen perintah tidak madah keluarga Malaysia mudah ngulih ke loan perumahan baka prima. Skim loan perumahan inovatif prima tu setipak ngau juluati keluarga Malaysia serta kimpin home ownership program ari Opis Menteri Pengawal Rumah ngau local government. Opis Museum Sarawak megai tangku pengawal ke cukup besar dikenal ngawul budaya ngau kreativiti kelimpah rinyung ke pemansang industri budaya ngau kreatif di Benua tu. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping madah ke pengawalnya dekat mantuk mansang ke pemasud asil dalam menua kasar Sarawak yang ngangkat ngau ngempuan empas ekonomi ke cukup manah ngagai sektor servis. Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari madah ke konsep ngenak museum nyadi penyungkak pemansang ekonomi budaya ianya konsep tiulia serta udah nampak pemucur kelimpah hari terbilang bab menua-menua maju serta mansang. Tumeka hasil positif perintah menua Sarawak tinaga lebuh inisiatif Campus Museum Sarawak dikebenar ke buat tahun 2014 ngungkus 323 juta ringgit tipatut diperhati nyadi pengawal meranak ke buku ketimpa panjai dikenak kemansang ke ekonomi Sarawak. Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari mansur kerja kutu bahawa pengawal lebih jadi ke Museum Budaya Borneo tidak penyadi ke Tuai Pemukai Benua Sarawak Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud di Kuching malam. Premier Sarawak Mekah madah ke perintah menua dengan agensi kedepekai kelebih haki Opis Museum Sarawak serurannya di Opis Tingetan serta nyaka adat ngau budaya pupuraban bangsa di Sarawak kelimpah ringi ke cara dikenal ngubah rakyat ngakai cara moden serta mansang. Museum Budaya Borneo tu disikap ngau paparan interaktif ngau teknologi pameran moden tinyadi penyungkak pemansang pelajar sains teknologi kejuruteraan ngau matematik barapan bangsa. Museum tu meka ngembuan tangkup ngawak natai ke penau tiduli hari data ngau pemansi pasal koleksi museum ti cukup besar serta ngerembai. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping kemari menerima temuan peribahasa dari Duta Besar Republik Uzbekistan ke Malaysia Rafshan Usmanov. Rafshan Usmanov ke ditanya Raban Pengarang Berita madah ke Perintah Republik Uzbekistan bisiati dekat nanggam kaul gempung kerjasama bab pengawal dagang ngau Malaysia kelebih hakik di Sarawak. Rafshan madah ke mayu pengkah isu ekonomi ngau pelajar udah di Kerandau lebuh ia ke bertemu ngau Premier Sarawak di Wisma Bapa Malaysia. Sifat ngau ubah ekonomi digital di Sarawak, Republik Uzbekistan meka benung berjalai ke inisiatif kesama lalu menuanya sedia berkongsi ke penelebak serta cara kecukumanah dia kena nyampai julu artinya. Digitalization and IT sphere is very important for Uzbekistan at the moment. We are putting a lot of efforts and investments as well into this sphere, and I think it would be quite interesting for both sides to exchange best practices, and as I said before, to find a common ground what we can do together. Kelimpahannya Republik Uzbekistan maka bisiati dekat mendak gaya gempung kerjasama ngau Sarawak bak sektor dagang temuai serta pengawal dagang ekspor ngau import.
Bini tuai Pemukim Menua Sarawak Puan Dato' Tinggi Raghat Kurdi Taib kemarin nyerah ke bantuk RM10,000 ngakai 3 buah gerempung pengintu pengelantan pendiau. Bantuknya diserah ngakai The Salvation Army Boys Home, Salvation Children's Home ngau gerempung Kanser Biak Mit Sarawak. Puan Dato' Tinggi Raghat kelalunya di Penaung, Yayasan Raghat mekau bisi nyerah ke RM5,000 ngakai gerempung Sayangi Buku Kucing. Berbaknya pengurusi gerempung Sayangi Buku Kucing, Melu Hong Ing, beri terima kasih ke bantuknya diberi kena ngatur program kedudila. As for our association, we are very, very thankful for Puan Raghat to give us 5,000 for our annual fund. And very, very happy and so blessed. Bantuknya diserah ke bawah rumah Puan Dato' Tinggi Raghat di Demak Jaya, Kuching. Komiti Penjaga Penusah bagi Menua Miri merambu dekat ngakak Hospital Medan di Miri hanya nyadi ke atur tumu dikenanya dia ke diri napik sebarang kes COVID-19 tindak di Sadang nambah ngau ngenyit di Miri. Menteri Tinguasa komitinya Datuk Seri Lee Kim Shin madah ketua mekak dikena ngurang ke Mensia Mayu bersekut ba Hospital Miri. Datuk Seri Lee madah ke hospitalnya oleh halai 100 buah katil dekat digagak bak luar Hospital Miri. Laban hospital temeka alai orang Relimbang, lawas ngau merudi datai berubat. Mansud ke Jakarta bak semengkah penerang, ia madah ke hospital Medan Miri itu dekat mudah ke sidak hospital ngemata ke pesakit COVID-19 kelebih lagi kategori 3 ngau 4. Langgur pengawak numbuh ke hospital Medan tu dia tu benung nganti pemendar Ari Upis Menteri Pengerai Malaysia. Penyampau kes baru COVID-19 di Sarawak mengkang 4 angka. Kali kemarin ngerikut ke 1,333 IT kes, nanti dibandingkan sana 1,206 kes. Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak buat semengkah penerang, madah ke 3 buah pelilih menua, ngerikut ke kes 3 angka, enyak Kuching 450 kes, ditangkan ke 1,188 kes ngamiri 166 kes. Ngau penyampau kes barunya ujung ke penyampau kes positif di Sarawak nambah ngakai 263,623. Hari penyampau kes barunya, 4 kes bisi kena rampit balumpuang serta berguna ke oksigen ngau ventilator. Kemarin maka bisi siti kes mati ketegal COVID-19 hanya si keinduk ke umur 35 tahun Ari Limbang. Tiap ikut pemesai ngaraban polis di Raja Malaysia patutnya ke pendiau diri ngambil Mensia Mayu ngembuan tanggap di mana ngau email syarapan polis. Pemangku Komisioner Polis Sarawak DCP Datuk Mancata madah keraban ngau pemesai polis mega patut ngemeran ke gaya hidup ti berpengerai. DCP Datuk Mancata ngarap ke program lomba kemain antara raban ngau pemesai polis suahagi diatur labannya dekat meri empas ke cukup mana ngakai pengerai raban tu. Nyala yang minta bala kepala polis pelilih menua ngatur program lomba kemain dikena nentu ke pengerai raban ngau pemesai polis meruan pa ikas di mana. Ia maksud ke Jakarta lubuh tinutup pekit badminton Piala Pesuruhjaya Polis Sarawak 2022 ke diatur ba stadium tertutup Sibu. Pekit tu pasuk 28 kontingen Ari Serata Sarawak. Pasukan Pula Pol A mucurnya di champion bak kategori berpasukan campuran udah tinggalah ke pasukan IPD Miri. Lumur 3 hanya pasukan Batalion 11 pasukan Gerakan Am PCA Kuching bergulai ngau Indo-Opis Polis kontingen Sarawak. Polis Kuching sudah keluar ke 92 IT compound ngau penyampau boleh RM92,000 bas manjai minggu sitinya kemari ketegal penyalahuran tindak nitih ke prosedur operasi standard SOP Akta 342. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Ishman Bajah madahkari penyampaunya 52 ikut lelaki ngau 28 ikut induk sudah di compound boleh RM80,000 lalu 12 IT compound agak orang ke Bempu Palang Dagang boleh RM12,000.
Berjakut bas mengkah penerang, Kepala Polisnya madah ke penyalah ditebal lagi dirikut ke antara 25/2 nyentuk ke hari 4 tu kemari, ini orang ke bempu palang dagang nadangayan ke penyampau orang sekali tama ngau penyalah orang tindak scan My Sejahtera. Polis Mekah nangkan Mesia Mayu ngambil terus nitih ke SOP dikenaknya ke pengelantang semua orang. Ada di situ termasuk token. Berita tarik ujung ke berita aiban kita ke bagi tu. Jaga pembersih diri ngaunya ke takah hari orang bukai ngambil ndak kena rampit dikit penyakit COVID-19. Ngau tu aku samipat madah ke diri. Mupuk dulu.